ଧ୍ୱନି କରୁ କରି ଧନ୍ୟବାଦ କରି ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୀତ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରୁ। ଆୟାସ ଓ ବୁଢ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆଣ୍ଠୁ ପାତୁ। ଆମେନ୍। ଆସନ୍ତୁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର କରୁଣା ପାଇଅଛୁ, ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ପାଇଅଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମା ଏ ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଆଜି ଉପାସନାକୁ ତୁମ ହସ୍ତରେ ଦଉଛି ରାଜା। ତୁମେ ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲିଡ୍ ଆଜିର ଆରାଧନା ଆଜିର ଉପାସ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦିଅ ଆତ୍ମାରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୁମେ ଅଭିଷେକ କର ପବିତ୍ର କର ତୁମର ଉପସ୍ଥିତି ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ କଥାକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିଜକୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ବକ୍ତା ଶ୍ରୋତା ସମୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ତୁମ ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କରିଛନ୍ତି ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସୁସ୍ଥତା ମାଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଶଂସା ନିବାସୀ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଆମ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ବା ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଏଇ ସମୟ ଗୌରବ କରିବା ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ମିଟୁ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଆହ୍ୱାନ କରେ ସମ୍ମୁଖ ଆସିବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା ମଧ୍ୟକୁ ପଢେଇ ନେବେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। प्रेज द लॉर्ड दीदी। सर्वप्रथमे मोर सृष्टिकर्ता मो त्राणकर्ता मो उद्धारकर्ता मो मुक्तिदाता जीवंत परमेश्वर को धन्यवाद देवा साथे साथे रियल मिनिस्ट्री रे उपस्थित प्रत्येक बड़ एवं छोट प्रत्येक को मोर आंतरिक भक्तिपूर्ण नमस्कार ज्ञापन करे। जाओ प्रभुंकर महिमा प्रभुंकर गौरव करने निमंते प्रभु भयंकर राति मध्य प्रांत काल देखा प्रत्येक को प्लाटफर्म रे बसवा सुजोग देथिबा तू प्रभु को मु धन्यवाद दिए। दीदी वाक्य पढ़ी किंतु मु आपदे वाक्य पढ़ी प्रभुंकर गौरव करने प्रशंसा करवा गीत संहिता 37 पर्वर 4 और 5 पद पठन करी प्रभुंकर वाक्य एपरी उल्लेख करा जाए मध्य सदा प्रभु ठारे आनंद कर तहिरे से तुमर मनोवांछा पूर्ण करिवे। 5 पद सदा प्रभु ठारे तुमर गति समर्पण कर मध्य ताहांक ठारे निर्भर रख तहिरे से ता सफल करिवे। प्रभु ए अल्प पठियांश प्रति प्रत्येक प्रति आशीर्वाद करंतु आमेन। प्रभुंकर महिमा गीत गाई तांकर स्तुति वंदना करिबा। प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रेम रे तुम्हें दया सागर प्रेम रे तुम्हें दया सागर प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता मो प्रभु जीशु सत्य सनातन राजा मन कर राजा सिंह राजन
ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସତ୍ୟ ସନାତନ ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଶ୍ରୀଜରାଜନ ହୃଦୟରେ ତୁମେ ଦୟା ସାଗର ହୃଦୟରେ ତୁମେ ଦୟା ସାଗର प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता सारा जगत रे प्रभु तुम्हारी राज्य आसु सारा जगत रे प्रभु जय तुम्हारे सारा जगत रे प्रभु तुम्हारी राज्य आसु सारा जगत रे प्रभु जय तुम्हारे जीवित ईश्वर दया सागर जीवित ईश्वर दया सागर प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता तुमर चरणे सेवा करिबु जेउ दिन दया कर जीशु राजा दिय दर्शन तुम्हारी चरणे सेवा करिबु जेउ दिन दया कर जीशु राजा दिय दर्शन पवित्र ईश्वर दया सागर जीवित ईश्वर दया सागर प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रेम रे तुम्हें दया सागर प्रेम रे तुम्हें दया सागर प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता प्रभु जीशु तुम्हें सृष्टि करता प्रभु जीशु तुम्हें आरोग्य दाता हालेलुया प्रभुंकर महिमा और प्रभुंकर गौरव प्रभु प्रेम कर आज दिन देखा से आरोग्य दाता से मुक्तिदाता से जीवंत परमेश्वर प्रेम रे दया सागर परमेश्वर से आम को कड़ाई आनी हालेलुया आ गोटे गीत गाई स्मृति वंदना करवा पर्वत गण प्रति मु चाहिबी पर्वत गण प्रति मु चाहिबी केउठारु आसिब मो साहाय्य केउठारु आसिब मो साहाय्य आकाश पृथ्वीर निर्माणकारी से सदा प्रभु मोर साहाय्यकारी तांकठु लबिबि साहाय्य तांकठु लबिबि साहाय्य पर्वत गण प्रति मु चाहिबी हालेलुया पर्वत गण प्रति मु चाहिबी
विचलित हेब नाई चरण तार घुमाइबे नाई प्रभु रक्षक तर विचलित हेब नाई चरण तार घुमाइबे नाई प्रभु रक्षक तर से घुमाइबे नाई से निद्रा जीवे नाई से घुमाइबे नाई से निद्रा जीवे नाई सदा प्रभु इस्राएल रक्षक सदा प्रभु इस्राएल रक्षक तांको ठुल विसाज तांको ठुल विसाज पर्वत गणा प्रतिमुख छाइबी पर्वत गणा प्रतिमुख छाइबी दक्षिण पार्श्वर छाया प्रभु जे तोर सूर्य चंद्र करिबेनि क्षति तोर दक्षिण पार्श्वर छाया प्रभु जे तोर सूर्य चंद्र करिबेनि क्षति तोर से विपद रखिबे से रक्षा से करिबे से विपद रखिबे से रक्षा जे करिबे बारी भीतर प्रभु रक्षक बारी भीतर प्रभु रक्षक तांको ठुल विसाज तांको ठुल विसाज पर्वत गणा प्रतिमुख छाइबी हालेलुया पर्वत गणा प्रतिमुख छाइबी थैंक यू प्रभु तुमरी महिमा हो प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर प्रशंसा हो से आमनको पाए अपेक्षा रे रहंती केतेबेले मो पुत्र फेरिबो बोली हालेलुया प्रभुंकर महिमा हो आ गोटे गीत गाए प्रभुंकर गौरव करिबा से आमनको डाकुछंती से आबोरिबा पाए से डाकुछंती से प्रेमी को बाहुरे आबोरिबा पाए से स्थान देबा पाए से डाकुछंती हालेलुया जीसु डाकंती तोते जीसु डाकंती तोते आबोरिने बाकु प्रेमी को बाहुरे जीसु डाकंती तोते जीसु डाकंती तोते जीसु डाकंती तोते हाबरिने बाकु प्रेमी को बाहुरे जीसु डाकंती तोते दुख निराशरे सिए देवे शांति दुख निराशरे सिए देवे शांति समर्पी देले तू जीवन तारा असीम आनंद देवे तते समर्पी देले तू जीवन तारा असीम आनंद देवे तते
जीसु डाकंती तोते जीसु डाकंती मते आवरी नेबाकु प्रेमिक बाहुरे जीसु डाकंती तोते प्रत्येक समस्या लुह पुछि देखे हालेलुया लुह पोछि देई रक्षा करिबे तोर लुह पोछि देई रक्षा करिबे तोर नयन पितुला तुए भूतांकर रक्षा से करिबे निश्चितते नयन पितुला तुए भूतांकर रक्षा से करिबे निश्चितते जीसु डाकंती तोते जीसु डाकंती मते आवरी नेबाकु प्रेमिक बाहुरे जीसु डाकंती मते तू देले तो जीवन हालेलुया सिए देबे शक्ति तू देले तो जीवन सिए देबे शक्ति जीसु तोरा मुक्ति जीसु तो सहाय अनंत जीवन देवे तोते जीसु तोरा मुक्ति जीसु तो सहाय अनंत जीवन देवे तोते जीसु डाकंती तोते जीसु डाकंती मते आवरी नेबाकु प्रेमिक बाहुरे जीसु डाकंती तोते हालेलुया प्रभुंकर महिमा हो प्रभुंकर गौरव हो प्रभुंकर प्रशंसा सब बेले हो सदा सर्वदा हालेलुया तांगरी महिमा समस्ते प्रभुंक ठारे समर्पित है प्रभुंकर महिमा गौरव करिबा हस्त उत्तोलन करी प्रभुंकर प्रशंसा करिबा हालेलुया थैंक यू प्रभु तुम्हारी महिमा हो तुम्हारी गौरव हो तुम्हारी नाम रे प्रभु गीत गाओ गाओ तुम दृष्टि रे प्रभु जीवन महिमा प्रशंसा सब बेले एवं सेति पाए मन को साहाय्य तुम्हें साहाय्य करी उद्धार उपासनार प्रत्येक बसी अच्छु प्रत्येक आत्मा तुम्हें निरीक्षण करुच बोली प्रार्थना करुछि हालेलुया हालेलुया तुम्हें जीसु को जानी सखी हालेलुया तुम्हें जीसु को पाई सखी तुम्हें जीसु को जानी सखी तुम्हें जीसु को पाई सखी से तो जीवन पता सत्य तुम्हें जीसु को जानी सखी से तो जीवन पता सत्य तुम्हें जीसु को पाई सके तुम्हें जीसु को जानी सके तुम्हें जीसु को पाई सके तुम्हें जीसु को जानी सके तुम्हें जीसु को पाई सके अत्यंत दयालु परमेश्वर जपरी तुमको जानी पारे तुमको बुझी पारे तुम्हारी से प्रेम से दया से अनुग्रह
आम जीवन प्रत्येक परिवर्तन कर आसुच अनुग्रह दे तुम्हें आसुच किंतु हम माने प्रभु तुम्हारी वाक्य अनुसार आम न चली बाटर चलुचु प्रभु अनेक पथ दे आम गमन करुचु जीवन शांति ना अनेक प्रकार पाइबा हेले अनेक कष्ट पड़ी प्रभु ताकू पाइबा चेष्टा करू किंतु से परित्राण पाए प्रभु पछकु चाई दउछु ताहा भी बिना मूल्य रे तुम्हें देबा पाई प्रस्तुत करूछ तुम्हें हमन को डाकुछ हमन को खोजुछ सब बेले प्रभु हमन को प्रति निरीक्षण करूछ मो पुत्र फेरिबो बोली हेले मध्य आमे बाटरे चली जाउछु प्रभु हमन तुम्हें क्षमा दियो हमन को तुम्हें कड़ाई नियो तुम्हें प्रभु सोइन स्वप्न तुम्हें कथा अनुताप और जीवनती तुम्हारी राज्य पे प्रस्तुत कर तुम्हारी महिमा गौरव प्रशंसा उपस्थित प्रत्येक प्रति तुम्हें सहवर्ती वाक्य दे तुम्हें कथा को बोली शीघ्र आसुवा मुक्तिदाता त्राणकर्ता जीवंत ईश्वर प्रिय पुत्र जीशु ख्रीस्ट नाम छोट निवेदन मांगु अछि पिता आमेन 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 आमेन। धन्यवाद भाई सुंदर भाव अति सुंदर आराधना प्रभु उपस्थित मध्य को कढ़े नहीं थे प्रभु आशीर्वाद करंतु अनुग्रह करंतु प्रिय परिवार को आम जिते आराधना कर गौरव कर मन प्राण समस्त प्रभु निकट समर्पण कर वाक्य शुणी था केवल वाक्य आम को हृदय को कौन करे आघात दे था किंतु जिते आम आराधना कर मन आम हृदय समस्त किसी कौन होता है सुंदर आराधना हेले आम रोग थिले मध्य आरोग्यता आसी थाए से सुंदर आराधना पाए प्रिय परिवार को आओ धन्यवाद दिए प्रभु से परिवार को विभिन्न स्थान रे व्यवहार कर आसतु ये समय आमे वाक्यर समय से जीवंत वाक्य श्रवण करने को जीवा आम गहन मध्य प्रभु दास अच्छा मु प्रभु जीशु से मधुमय नाम आह्वान करे सम्मुख आसबे आमर अजित आंड्रफ आज्ञा को प्रभु जीशु से मधुमय नाम सम्मुख आह्वान कर सम्मुख आसबे आम निमंते जो प्रयोजन वाक्य आनी वितरण कर आज्ञा प्रेज द लॉर्ड नमस्कार नमस्कार आपण ओके प्रभुंकर महान आमर धन्यवाद है प्रभु दया अनुग्रह करी सुंदर अवकाश आम चंद्रका सेवा पाए विशेष करी आज परिचालना करुवा पुणी आम को प्रार्थना रे कढ़ई नहीं एवं आम को आराधना रे कढ़ई नहीं प्रत्येक भाई भौणी समस्त को मोर ख्रीष्टप्रेम नमस्कार जनाए ता सहित आज जो माने रियल मिनिस्ट्री परिचालन अच्छा पुणी आज जूम उपासना जोग देथिबा प्रत्येक को मो ख्रीष्टप्रेम नमस्कार ज्ञापन करे समस्त को नमस्कार आ समय माने प्रभुकर वाक्य मध्य को जीवा आज आलोचना निमंते जो शास्त्रांश मु चयन करिछि ताहला लुक लिखित सुसमाचार तार 7 अध्याय 36 पदरु 50 पद पर्यंत लुक लिखित सुसमाचार तार 7 अध्याय 36 पदरु 50 पद पर्यंत मु पाठ करी दयाक समस्ते निज निज बाइबल खोलतु एवं जहाँ पाठ करी दयाक मैंने देखु निज निज बाइबल शुणु एठारे प्रकार लेखा अच्छी आ फारुसी मानक मध्यरु जणे ताहांको आपण सहित भोजन करने को निमंत्रण कले से फारुसी गृह रे प्रवेश करी भोजन रे बसिले आ देख सही नगर रे जणे पापिष्ठा स्त्री थिला जीशु सही फारुसी गृह रे भोजन रे बसी अछंती यह जानि पारि से गोटे पात्र रे सुगंधी तैल आनी पछुआड़े ताहांको पाद पाखरे ठिया होई रोदन करू करू अश्रु जल रे ताहांको पाद सिक्त करी निज मस्तकर केशरे ता पोछिबा को लागिला आउ ताहांको पाद को चुम्बन करू करू से सुगंधी तैल लगाई दबा को लागिला ताहा देखी जो फारुसी ताहांको निमंत्रण करथिले
से मने मने कहले ए जदि भाववादी होई थांता ताहले एहाकु जे स्पर्श करूअछि से किए ओ की प्रकार स्त्री अर्थात से जे पापिष्ठा एहा जानी थांता। यीशु तांकु उत्तर देले सिमो तुम्भकु मोर किछि कहिबार अछि। से कहले गुरु कहंतु। जणे महाजनकर 2 जण ऋणी थिले, जणे 500 ओ आउ जणे 50 टंका ऋण करिथिला। परिशोध କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ନଥିବାରୁ ସେ ଉଭୟଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଏଣୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରିବ? ସିମୋନ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୋର ବୋଧ ହୁଏ ସେ ଯାହାର ଅଧିକ ଋଣ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯଥାର୍ଥ ବିଚାର କଲ। ଆଉ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ମୁଖ ଫେରାଇ ସିମୋନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଦେଖୁଅଛ? ମୁଁ ତୁମ୍ଭ ଗୃହକୁ ଆସିଲି, ତୁମେ ମୋ ପାଦ ପାଇଁ ପାଣି ଦେଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ମୋ ପାଦ ସିକ୍ତ କରି ନିଜ କେଶରେ ତାହା ପୋଛିଦେଲା। ତୁମେ ମତେ ଚୁମ୍ବନ କଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିବା ସମୟଠାରୁ ଏ ମୋହର ପାଦ ଚୁମ୍ବନ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତୁମେ ମୋହର ମସ୍ତକରେ ତୈଳ ଲଗାଇଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ମୋହର ପାଦରେ ସୁଗନ୍ଧି ତୈଳ ଲଗାଇଲା। ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି, ଏହାର ଅନେକ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଅଳ୍ପ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଏ ସେ ଅଳ୍ପ ପ୍ରେମ କରେ। ଆଉ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ, ତୋର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ସେଥିରେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଜରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନେ ମନେ ମନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ପାପ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷମା କରୁଅଛି ଯେ ଏ କିଏ? କିନ୍ତୁ ସେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିଅଛି, ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। ପ୍ରଭୁ ଆପଣା ପଠିତ ବାକ୍ୟରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଏଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ପାଠ କଲୁ ଆଉ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରେମମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଗୌରବମୟ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ତୁମ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଅଛୁ, ତୁମର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରୁଅଛୁ। ତୁମେ ମହାନ ପରମେଶ୍ୱର, ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର। ତୁମରି ବାକ୍ୟ ସତ୍ୟ ଜୀବନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ। प्रभु एहामानकु संशोधन करे, एहामानकु उत्साह प्रदान करे, सांत्वना प्रदान करे। प्रभु से वाक्य आमानकु तुमे देइछ। प्रभु ए समय माने प्रार्थना करूछु, तुम से पवित्र वाक्य आमाने आलोचना करिबो। तुमरी पवित्र वाक्य को प्रभु आमाने बुझिबो, निजस्व करिबो, निज जीवन में प्रयोग करिबो। से पर अनुग्रह प्रदान कर। मो यज्ञ तुमर दास प्रभु तुम सम्मुखरे, तुम दास दासी मानक सम्मुखरे उभा होइछि। मते संपूर्ण अधिकार कर। मुखर निर्गत होइतबा प्रत्येक वाक्य जे प्रकार शक्तियुक्त भाव रे प्रभु तुमरी आत्मा का सहायता नियंत्रित हब, सेही पर अनुग्रह प्रदान कर। दया कर, गौरव पूजा प्रशंसा केवल तुम्हें पाओ। प्रियतम यीशु नाम रे छोट भिक्षा मांगली पिता, आमेन। प्रिय प्रभु लोक माने जो शास्त्रांश माने पाठ कलु ताकू भित्ति करी आज मोर प्रसंगर शीर्षक रहिबो जीशुंक पाद, मो जीशुंक पाद। द फीट ऑफ माय लॉर्ड, माय जीसस। मो प्रभुंक पाद बा मो जीशुंक पाद बा मो जीशुंक चरण, जे कोनोसी टाइटल आमे दे परिबा। तबे ए जीशुंक चरण उपरे मो 4 गोटी विषय आपण मानक सम्मुख रे रखिबी। आमाने अल्प समय ध्यान दे सुनिबा। तबे जीशु ख्रीष्ट ए जगत रे थिबा समय रे से अनेकଙ୍କ द्वारा निमंत्रित हेउथिले। से तो पापी मानଙ୍କ द्वारा मध्य भोज को निमंत्रित हेउथिले, एवं से अनेक फारूसी मानଙ୍କ द्वारा मध्य जो माने से समय रे नेतृवर्ग रे थिले, जिहुदीय नेतृवर्ग मानଙ୍କ द्वारा मध्य निमंत्रित हेउथिले, भोज को निमंत्रित हेउथिले। से आउ जे कोनोसी स्थान को से निमंत्रित होउथिले, प्रत्येक स्थान रे कोनोसी ना कोनोसी गोटे घटना माने देखिबा को पारुछु। एवं प्रत्येक भोज रे आमाने किछि शिक्षणीय विषय देखिबा को पारुछु, किछि शिखिबा को पारुछु, आत्मिक विषय शिखिबा को पारुछु। आमान को जीवन निमंते जहा उपकारी एई प्रकार विषय यीशु ख्रीष्टंकर जे कोनोसी स्थान को भोज को जीवा समय रे आमाने पाइबा को पारुछु। आमान को जीवन निमंते, आमान को आत्मिक जीवन निमंते ता उपकारी। तेबे आज जो शास्त्रांश आमाने देखुछु सेटारे
ए प्रकार गोटे घटना जो स्थान रे कि आम प्रभु जीशु ख्रीस्ट से भोज को निमंत्रित होइछन्ति आ से भोज कहा द्वारा प्रस्तुत करा जाइछि ना से होउछन्ति सिमोन से जड़े फारूसी से जड़े फारूसी जहाँकि माने 36 पदरे देखा पारुछु फारूसी मानक मध्यरु जड़े ताहाको आपण सहित भोजन करने को निमंत्रण कले प्रभु जीशु ख्रीस्ट जड़े फारूसी द्वारा से भोज को निमंत्रित होते आ 40 पदर देखुछु से होउछन्ति सिमोन जीशु तांको उत्तर देले सिमोन तुमको मोहर किछि कहिबार अछि तबे से होउछन्ति सिमोन जे कि जड़े फारूसी ताहाको गृह को जीशु ख्रीस्ट से भोज निमंते आह्वान करा जाइथिले निमंत्रित होइथिले आ सेठारे घटनाटी देखिबाकू पारुछु आमाने प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आ जते बेले ए घटनाटी आमाने देखिबाकू पारुछु जदि आमाने क्रमागत भाबरे देखिबा सुसमाचार जो सीक्वेंस रहिछि क्रम रहिछि जदि देखिबा ए घटनाटी केते बेले ना जते बेले यीशु ख्रीस्ट एहा पूर्वरु से ए आह्वान दियंती हे परिश्रांत और भारग्रस्त लोक समस्ते मो निकट को आस मु तुम को विश्राम देवी आउ ये जो आह्वान आमे देखुछु ए आह्वान परवर्ती समय ए घटनाटी घटिबा देखुछु एवं जने पापिष्ठा स्त्री जने स्त्री ए विवाह ए भोज को से जाइछन्ति जोटि कि यीशु ख्रीष्टଙ୍କ सहित तांकर साक्षात हेछि अवश्य से निमंत्रित होई नथिबे किंतु से समय जिते बड़े कौन सी ना कौन सी भाव में यीशु ख्रीस्ट निमंत्रित होते अनेक गृह को से समय एक प्रकार कस्टम थिला एक प्रकार परंपरा थिला जे बाहर लोक माने मध्य से स्थान को जाई पारुथिले एवं जो माने मुख्य भाव में निमंत्रित होते से सहित से कथबार्ता करि पारुथिले हुए तो ये प्रकार भाव में ए स्त्री लोकटी से स्थान को जाइथिबे किंतु आमाने जानू जे हुए तो से निमंत्रित होई नथिबे कारण सिमोन यीशु ख्रीष्ट निकट को स्त्री जीवा समय से कहउछन्ति ए जने पापिष्ठा स्त्री कारण जो माने फारूसी माने जो माने नेतृवर्ग रे थिले से माने पापी मानक सहित से मानकर कारोबार नथिला करग्राही मानक सहित किंबा जो मान को पापिष्ठ बोली से माने गणना करथिले से मान को सहित से मानकर कारोबार नथिला से माने को आह्वान करू नथिले आ हुए तो प्रभु यीशु ख्रीष्ट से स्थान को आसीथिले बोली से आ सुनी से स्थान को गले तबे प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आ से स्थान रे घटनाटी घटिबा माने देखुछु तबे यीशु ख्रीष्टଙ୍କର चरण मो यीशुଙ୍କ चरण मो यीशुଙ୍କ पाद मो प्रभुଙ୍କ पाद यह हूँ आज आम प्रसंग आठारे कि प्रकार घटना घटी माने देखुछु 38 पदरे माने देखा पारुछु 36 पदरे आ देख से नगर रे जड़े पापिष्ठा स्त्री थिला यीशु से फारूसी गृह रे भोजन रे बसी अछंती या जानी पारी से गोटे पात्र रे सुगंधी तैल आनी पछाड़े ताहांक पाद पाखरे ठिया होई रोदन करू करू अश्रु जल रे ताहांक पाद सिक्त करी निज मस्तकर केशरे ताहा पोछिबाकू लागिला आउ ताहांक पाद चुम्बन करू करू से सुगंधी तैल लगाई देबाकू लागिला प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने यीशु ख्रीष्ट से स्थान को बा से गृह को निमंत्रित होइछन्ति बोली जानी एई पापिष्ठा स्त्री जे कि से नगर रे थिला से कोन कला ना गोटे पात्र रे सुगंधी तैल नेला एवं से फारूसी गृह को गले सिमोन को गृह को गले एवं यीशु ख्रीष्टଙ୍କର पाद पाखरे से ठिया हेले एवं रोदन कले प्रथम विषय आमे देखिबा जे यीशु ख्रीष्टଙ୍କର पाद बा यीशु ख्रीष्टଙ୍କର चरण आमानकर अश्रु को ढालिबार स्थान that is a place where we can come with tears आमाने तांको चरण तळ को लोतक सहित अश्रु सहित आसीबा स्थान प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने एठारे मु कहिबाकू चाहे जे यीशु ख्रीष्टଙ୍କର चरण आमानकर लोतक ढालिबार स्थान जो स्थान रे कि आमाने तांको ठारे कौन सी विषय निमंते लोतक ढाली पारिबा जे कौन सी विषय निमंते तांको चरण तळे माने प्रार्थना करि पारिबा आउ जो ठारे कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट
से आमानकर प्रार्थना को श्रवण करिवे जीशु ख्रीष्टଙ୍କ चरण ए प्रकार स्थान जो स्थान कि आमानकर लोत को आमाने ढाली पारिबा तबे ए स्त्री लोकटी कौन कले ना जीशु ख्रीष्टଙ୍କ चरण तल को आसी से अश्रु ढालिले आउ ए अश्रु की प्रकार अश्रु थिला ना अनुतापर अश्रु प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने जीशु ख्रीष्टଙ୍କ चरण ए प्रकार स्थान जो ठारे कि आमानकर प्रार्थनार अश्रु माने अश्रु सहित प्रार्थना करि पारिबा अश्रु ढालिबा एवं प्रार्थना करि पारिबा आ सेई प्रकार स्थान जीशुଙ୍କ चरण से स्त्री लोकर जेतेबेले से जीशुଙ୍କ निकट को आसुची से अनुतापर सहित आसुछंती अनुतापर लोतक सहित आसुछंती तबे प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने अनेक समय रे एठार आमे देखुछु से स्त्री लोक होउछंती जणे पापिष्ठा लोक जणे पापिष्ठा स्त्री आउ आमाने देखुछु जे फारुसी जीशु ख्रीष्टଙ୍କ निकट को जेतेबेले से स्त्री लोकटी आसुछंती से कहउछंती ए जदी जणे भाववादी हे थान्ते तबे से जानी पारि थान्ते जे की प्रकार स्त्री लोक तांको निकट को आसुची के तांको स्पर्श करूची से जानी पारि थान्ते से जणे पापिष्ठा स्त्री अर्थात से स्त्री को आड़ को देखुछंती एवं जानुछंती कहउछंती जे से जणे पापिष्ठा अनेक समय रे आमाने कोन करिथाओ जे आमानकर जीवन शैली अन्य मानक जीवन शैली ठारू टिके श्रेष्ठ अटे आत्मिक भाव रे आमाने टिके उत्तम स्थान रे अछु आमाने टिके प्रार्थना जीवन काटुछु आमाने टिके उत्तम स्थिति रे अछु आत्मिक जीवन रे ए प्रकार भाबिताओ एवं अनेकों को आमे देखि भाबुछु जे जणे पापी लोक अन्य प्रति दृष्टि करिबा किंतु ए स्त्री लोकटी आमान देखुछु निज विषय से निजे प्रभुଙ୍କ चौतल को आसुछि एवं निजे जानुछि जे से की प्रकार लोक तबे प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने आमाने जेतेबेले जीशु ख्रीष्टଙ୍କ निकट को आसीबा आमानकर स्थिति आमाने निजे निजको देखिबा की प्रकार भाबरे आमाने अछु आ सेई प्रकार भाबरे प्रभुଙ୍କ चौतल को आमाने आसीबा दरकार अनेक समय रे आमाने अन्य आड़ को बेसी देखि थाओ एवं निजर स्थिति को आमाने देखि न थाओ प्रिय प्रभुଙ୍କ लोक माने जीशु ख्रीष्टଙ୍କର चरण ए प्रकार स्थान जो ठारे कि आमानकर अश्रु आमे ढालिबा आमाने प्रार्थना करिबा प्रार्थनार अश्रु सहित प्रार्थना अनुताप सहित प्रार्थना आउ से स्थान रे आमानकर निवेदन मध्य आमाने जणाई पारिबा ए किछि दिन तले मो सान भाई जानी आमानकर अनेक आज जूम रे जो माने अछंते से मानक भीतर अनेक जानी मो सान भाई हठात गत 12 तारीख रे से हाई बीपी रे ब्रेन हैमरेज हे गला तांकर ब्रेन हैमरेज हे गला आ जेतेबेले तांकर ब्रेन हैमरेज हे गला आ सेई समय रे बहुत क्रिटिकल कंडीशन तांकर थिला भवानीपाटना रो तांको अन्य हॉस्पिटल को नेवा पाई किछि सुजोग नथिला किंतु गोटे दिन तांको सेठार हॉस्पिटल रे रखा गला आ डाक्टर किछि परामर्श देले इंजेक्शन देले औषध देले तापरे अन्य मानको से रिपोर्ट आमे पठेलु अनेक डाक्टर कहले जे से आउ बंचिबार संभावना नाही तापरे तांको जे कोनसे मते विशाखापट्टनम अणा गला आ विशाखापट्टनम रे से 13 तारीख रु 14 तारीख रु ताको एडमिशन करा गला हॉस्पिटल रे 14 तारीख 15 तारीख सकाळु डाक्टर मते कहले जे आ से बंचिबा संभव नुहे भोर 3टा बेले मते डाकी कहले जे से आ बंचिबा संभव नुहे तार जो रिपोर्ट आमे देखुछु सर्जरी मध्य करा जाई पारिबो नाही सर्जरी हेबा संभव नुहे सबुठारो बहुत एक्यूट माने बहुत विपदपूर्ण जगह रे ताको आघात लागिछि आ से बंचिबा संभव नुहे ताको वेंटिलेटर रखा जाई पारे आ प्राय 45 दिन वेंटिलेटर रखा जिवो हेले मध्य बंचिबा संभव नुहे मु निराश हे गली तापरे मु देखिली जे तार ऑक्सीजन कमी गला हॉस्पिटल एडमिट हेचंती से ऑक्सीजन कमी गला भोर 5टा बेले मु समस्त को जणै देली जे आमांकर किछि आशा नै किंतु प्रभु को चरण मलतक को मु ढालिली प्रभु को चरण होची जो स्थान के आमानकर निवेदन आमे रखिबा प्रभु को चरण होची जो स्थान रे आमानकर लोतक को आमे ढालिबा आ से स्थान रे मु प्रार्थना कले प्रभु
ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ତାକୁ ସୁସ୍ଥ କରିପାର, ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାର। ଡାକ୍ତର ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇ କହିଲେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ବାଜିଲା ଆଉ ମାନେ ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଲୋତକ ଢାଳିଲେ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଦିନ 11ଟା ଅଧରେ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ସେ ଆଉଟ ଅଫ ଡେଞ୍ଜର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗତକାଲି ଆମେ ତାର ଦେଖୁଥିଲୁ ତାର ରେସ୍ପନ୍ସ, ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯେ ବହୁତ ସେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ସେ ଆଉ 2-4 ଦିନ ପରେ ଚାଲିବ ବୋଲି କହିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଆମମାନଙ୍କର ଲୋତକ ଆମମାନେ ଢାଳି ପାରିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜର ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଆମମାନେ ଢାଳି ପାରିବା ଲୋତକର ସହିତ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଆମେ ଲୋତକର ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବା। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋତକ ଢାଳୁଛୁ, ଆଉ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିକୁ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରଣ ଆମମାନଙ୍କର ଲୋତକ ଢାଳିବାର ସ୍ଥାନ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ଲେସ୍ where we come with tears। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରଣ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ 38 ପଦରେ, ଯେ ପଛଆଡେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ସିକ୍ତ କରି ନିଜ ମସ୍ତକର କେଶରେ ତାହା ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ କେଶ ଥିଲା, କେଶରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରଣକୁ ସେ କଣ କଲା? ପୋଛିଲା। ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି, ସେ ପାପିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଅଶ୍ରୁକୁ ଢାଳିଲା, ଅନୁତାପର ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲା, ଏବଂ ତାପରେ ସେ କଣ କରୁଛି ନା ତାଙ୍କର କେଶ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରଣକୁ ସେ ପୋଛୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆମମାନେ ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥୀୟ 11 ଅଧ୍ୟାୟ 15 ପଦ ଦେଖିବା, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କେଶ ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଅଟେ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କେଶ ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ ଅଟେ। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଦୀର୍ଘ କେଶ ସେମାନଙ୍କର ଗୌରବ, ଆଉ ସେଇ ଗୌରବକୁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଗୌରବ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆମମାନେ ଆଉ କିଛି ନହୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୌରବ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ଆମମାନେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛୁ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ କଣ କରୁ? ନିଜର ଗୌରବକୁ ଆମମାନେ ଖୋଜିଥାଉ, ନିଜର ଗୌରବକୁ ଆମମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥାଉ। ଆଜିକାଲି ଅନେକ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭାରେ ହଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂରେ ହଉ, ଆମେ ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। ଆମମାନେ ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଞ୍ଛା କରିଥାଉ। ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କି ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୌରବକୁ ଆମମାନେ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଦରକାର। ନିଜର କୌଣସି ଗୌରବ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆମମାନେ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବା ପାଇଁ, ଆମମାନେ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚରେ ରଖିବା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୌରବକୁ ଆମମାନେ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଞ୍ଛା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଉ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କଣ କଲେ ନା ନିଜର ଗୌରବକୁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ କେଶ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସେ ରଖିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ମନ ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମମାନେ ନିଜର ଗୌରବ ନ ଖୋଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା, ନିଜର ଗୌରବକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ନିଜର ଗୌରବକୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରଣ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ, ଆଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ କି ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜର ଗୌରବକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା, ଯେ ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ 38 ପଦରେ,
ପଛଆଡେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ରୋଦନ କରୁ କରୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳରେ ତାହାଙ୍କ ପାଦ ସିକ୍ତ କରି ନିଜ ମସ୍ତକର କେଶରେ ତାହା ପୋଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ତାହାର ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁ କରୁ ଏଠି କଣ କଲେ, ତା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ହଉଛି ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ଚରଣକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରଣକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଫାରୁସିଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ସିମନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ এই ପ୍ରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ 45 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭେ ମତେ ଚୁମ୍ବନ କଲ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଆସିବା ସମୟ ଠାରୁ ଏ ମୋହର ପାଦ ଚୁମ୍ବନ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଇଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରଣକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେ ସେଇ ଚୁମ୍ବନ କରିବା ଏକ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ। 47 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଅଛି ଏହାର ଅନେକ ପାପ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି, କାରଣ ସେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲା। ଏଇ ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ ଚୁମ୍ବନ କରିବା, ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ବାରମ୍ବାର ଚୁମ୍ବନ କରିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରତି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ପ୍ରେମର ନିଦର୍ଶନ। ଗାଲାତୀୟ ତାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପଢିବେ, ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଗାଲାତୀୟ 5 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ସେଠାରେ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ସୁନ୍ନତ କି ଅସୁନ୍ନତ କିଛି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସାର। ପ୍ରେମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ସାର। ଆଉ ଏହା ହଉଛି ପ୍ରେମରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଏବଂ ସେ କଣ କଲେ ନା ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ ଏ ପରିପ୍ରକାଶ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ କଲେ ନା ସେ ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଆସିବା ସମୟ ଠାରୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପାଦକୁ ସେ ଚୁମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏହା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରତି ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତୁମେ ମତେ ପ୍ରେମ କରୁଛ ମୋର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କର। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆମମାନେ ପ୍ରେମ କରିବାର ନିଦର୍ଶନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରଣ ହଉଛି ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ସ୍ଥାନ। ତାଙ୍କର ପାଦକୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବା, ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ଆମମାନେ ମାନିବା, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଏହା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜୀବନରେ ଘଟଣା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଯୀଶୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ତାର ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ତାର ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ଆସିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା। ସେ 48 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ସେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ ତୋହର ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପାପକୁ ସେ କ୍ଷମା କରୁଅଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ କରିବାରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଏହା ହଉଛି ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ। ଥେସଲୋନିକ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେରିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ, ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେମ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଭରସା ବିଷୟରେ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ ଦେଖାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ, ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହଉଛି କି ନାହିଁ ଆମେ ନିଜେ ନିଜକୁ ପଚାରିବା। ହୁଏତ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ
आह्वान करिपारु हुए तो आमाने गोटे बड़ मीटिंग करिपारु सिमोन एक भोज प्रस्तुत करी यीशु ख्रीष्ट को आह्वान करी निमंत्रण करी गोटे सुंदर भोजी प्रस्तुत कले आ यीशु ख्रीष्ट से स्थान रे अछंती किंतु तांकर प्रेमर निदर्शन आमाने सेठारे देखि पारुना से जे यीशु को प्रेम कले तार निदर्शन सेठारे देखि पारुना सेति पे यीशु कहले सिमोन मु आसीबा समय ठारू से कौन करछि से मोर पाद चुंबन करछि तुमे मते पानी टिके देलो नै तुमे जो प्रेमर प्रदर्शन करने कथा प्रेमर जो विषय देखा जावा कथा तुम जीवन रे मो प्रति ता मु देखि पाउना ए स्त्री लोक पाखरे देखुछि प्रिय प्रभु को लोक माने हुए तो आमे बड़ बड़ मीटिंग आयोजन करि पारु बड़ बड़ कार्यक्रम आमानकर गृह रे आयोजन करि पारु आध्यात्मिक कार्यक्रम आयोजन करि पारु भोजर कार्यक्रम आयोजन करि पारु अनेक प्रभु लोक मान निमंत्रण करि पारु किंतु हुए तो सिमोन परी आमान जीवन रे प्रभु प्रति जो प्रेम प्रदर्शन करने कथा ता देखा जाई न पारे हुए तो गोटे कोण रे बसी कौन सी व्यक्ति से स्थान रे थाउ थाउ प्रभु प्रति से प्रेम प्रकाश करि थाई पारे प्रिय प्रभु लोक माने ए प्रकार आमाने अनेक समय आमान जीवन रे घटी थाए तेणु प्रभु चरण होउची आमाने तांको प्रति निजर प्रेम को प्रकाश करिवार स्थान प्रथमे आमे देखिलु प्रभु चरण आमाने अश्रु सहित से चरण निकट को जीवा स्थान प्रभु चरण आमानकर गौरव को समर्पण करिवार स्थान प्रभु चरण आमानकर प्रेम को प्रकाश करिवार स्थान चतुर्थ विषय माने एठारे देखुछु जे प्रभु चरण कोन ना 38 पदरे पुनर्बार आमान देखुछु आउ ताहांक पाद को चुम्बन करू करू से सुगंध तैल लगाई देबाकू लागिला प्रिय प्रभु को लोक माने एठा में देखुछु से स्त्री लोक कौन कला ना सुगंधी तैल अति बहुमूल्य तैल प्रभु को चंतले समर्पण कला एहा होची तांकर विश्वासर एक कर्म आमे देखुछु से निजर बहुमूल्य तैल प्रभु को चंतले समर्पण कला आम माने अनेक समय आमानकर बहुमूल्य विषय को प्रभु को चंतले समर्पण करबा पाए अनेक समय पछघुंचा देई थाओ सिमोन जने फारूसी हुए तो यीशु को से भोज को आह्वान करछंती निमंत्रण करछंती किंतु हुए तो तांकर बहुमूल्य विषय प्रभु को चंतले समर्पण करबा पाए से सक्षम होई पार नाहंती किंतु ए स्त्री लोकटी जे कि अन्य मानक द्वारा पापिष्ठा बोली से गणित होइतिला ए स्त्री लोकटी जे कि अन्य मानक द्वारा घृणित से स्थान को निमंत्रित होई नथिले से यीशु को निकट को आसी जे कि माने संपूर्ण भाव इग्नोरेबल बोली कहा जाए जे कि से भोजरे से माने नगण्य गणा जीवा लोक नुहे आ से प्रकार स्त्री कौन कर ना बहुमूल्य तैल नहीं प्रभु को चंतले समर्पण कर बहुमूल्य विषय को समर्पण कर हालेलुया प्रभु चरण ए प्रकार स्थान जो स्थान की आमानकर बहुमूल्य विषय को आमाने समर्पण करिबा मूल्यवान विषय को समर्पण करिबा आमर धन को समर्पण करिबा आमानकर बहुमूल्य समय को प्रभु को चंतले समर्पण करिबा यीशु ख्रीष्टकर चरण ए प्रकार स्थान जो स्थान की आमानकर बहुमूल्य विषय को समर्पण करिबा स्थान प्रिय प्रभु को लोक माने आज आमाने देखुछु जे आजिर शास्त्रांश हैला यीशुको चरण मो यीशुको चरण मो यीशुको पाद मो प्रभुको पाद आउ ए मो प्रभुको पाद जो यीशु जो प्रभु मते प्रेम करी मो निमंते निजर प्राण देले मो निमंते से क्रूसरे क्रूसार्पित हेले मो निमंते अपना रक्त झराइले से होछन्ति सर्वशक्तिमान परमेश्वर से पुनरुत्थित यीशु ख्रीष्ट से मृत्युंजय ईश्वर अटंती आ से प्रभु को चरण तले
ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ସେ ଅଶ୍ରୁର ସହିତ ତାଙ୍କ ଚଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଲେ। ଆଜି ଆମେ କେତେ ଜଣ ଅଶ୍ରୁର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପରିଶ୍ରାନ୍ତ ଓ ଭାରଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବି। এই আহ্বান কেতে জଣ ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ନିଜ ନିଜର ବୋଝକୁ ନେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣତଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଅଶ୍ରୁକୁ ଆମେ ଢାଳିଛୁ। ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ଲୋତକୁ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋର ଭାଇକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରୋଗକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କରିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ଆମମାନଙ୍କର ଲୋତକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଢାଳୁଛୁ ତାହା କେବେ ଅନ୍ୟଥା ଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ସେ ଲୋତକକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ମୋର ଗୌରବ ମୁଁ ନ ଚାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମୁଁ ଚାହିଁବି, ନିଜର ଗୌରବକୁ ସମର୍ପଣ କରିବି, ନିଜର ଗୌରବକୁ ନିଜର ଉଚ୍ଚାଭିମାନକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଆଉ ଏହା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦଉଛି, ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ପ୍ରକାଶ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବି, ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ମୁଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ଆଉ ସେ ଏହା ଯେ ପ୍ରକାର ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ କୋ ପ୍ରକାର ଭାବରେ। ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସର କର୍ମ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରେମର ପରିଶ୍ରମ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଏକ ସ୍ଥଳ ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ମୋର ବହୁମୂଲ୍ୟ ବିଷୟକୁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରିବା ସ୍ଥାନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଚରଣ। ଆଉ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଫାରୁସିକୁ ବା ସେଇ ସିମନକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମତେ ବହୁତ ପ୍ରେମ କଲା, ଏହାର ପାପ କ୍ଷମା କରାଗଲା ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। She got peace in her life. ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ, ଆନନ୍ଦ ପାଇ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଯଦି ବା ଆମେ ଲୋତକର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସୁ, ଆମେ ଭଗ୍ନ ହୃଦୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣ ତଳକୁ ଆସୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି, ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଜି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚରଣ ଆମମାନଙ୍କର ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ଅଟେ। ଆମେ ଆଜି ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, এই ବାକ୍ୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ এই ଚାରି ଗୋଟି ବିଷୟ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଏବଂ ଆମମାନେ ଆତ୍ମିକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତି, ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ବାକ୍ୟ ବୋହିକିରି ଆଣନ୍ତି ସେମାନେ 2 ଗୁଣ ସମାଦର ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆସୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ କରତାଳ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାଙ୍କ କେଶ, ଝିଅ ମାନେ ବହୁତ କେଶକୁ ପ୍ରେମ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ କେଶରେ ସେ ପୋଛି ଦଉଛି। ଆଉ ଦେଖୁଛ ପ୍ରେମ, ସେ ପ୍ରେମ କରୁଛି, ସମର୍ପଣ ଜୀବନ କାଟୁଛି ଆଉ ନିଜର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଆଜି ଆସୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣି ଅଛୁ ସେ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କର୍ମରେ ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଆଉ ସେ କଣ କଲେ, ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱାସ ତେବେ ଆଉ ଶାନ୍ତିରେ ଚାଲିଯା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଅଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରିବା
ताहले प्रभु आमानकु आशीर्वाद करिवे सुंदर वाक्य पाई प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କୁ प्रभु आशीर्वाद करन तांकर सेवामय जीवन रे अधिक ରୁ ଅଧିକ प्रभु तांको पढ़े नियंतु प्रभु आशीर्वाद करंतु आसंतु ए समय प्रभुଙ୍କ दासଙ୍କ पाई प्रार्थना करबा उपस्थित जेते जन प्रभुଙ୍କର वाक्य सुनि अछु से वाक्य प्रति आमे मनोযোগ हेबा ए मंद जगत रे बंची पारिबा प्रभुଙ୍କର आशीर्वाद पाइबा आमानक गहन मध्यरे छंती विनोद पाल आज्ञा छंती आज्ञा प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord, praise the Lord. नमस्कार आपण प्रार्थना करिवे वाक्य निमंते